तुम्हें गणु थम तुमको बुझे कर कहि दे केमती लगागो भगवान भितर किए आज पर्यंत बंची छ देखे बचिछ वेद व्यास एक हेला कृपाचार्य विभीषण हनुमान और अश्वत्थामा 5 वेद व्यास आ बलि राजा बोली राजा परशुराम इंता करी 7 जन पर्यंत देवता आज बंचिक रही आ समस्त मृत्यु हे जाइछे गो तेणु करी कली जुगरे मनुष्य जन्म पाइछु बोले हरि नाम के टिके गान कर दान आ करबा ई कली जुग भवसागर आमे मुक्ति हेमाने बोले हाँ, हां काहे हेला गो कहाँ बोलू छ ई कोली जुग तुई जदी मुक्ति हेबो ए बिरगार्स इसी मार्केट एंता कहली कैसी से बोललो गो बोलो मुक्ति पाइबो कहली ओ मुक्ति पाबो बोले रे देई राजा के हां ई मन भजो था तुई हरि नाम हरे कृष्ण हरे राम ई मन जप था तुई राति दिन रे राधे कृष्ण चश्मा पिंध दिल उड़ुचे ए मन भजता तुई हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम मन जपता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण सतीरे पाइबु अतला भगति सतीरे पाइबु अतला संपत्ति रे अतला संपत्ति रे अतला इतते नदनी बे कालो झमरे हरे कृष्ण हरे मन जपता तुई राति दिन रे राधे कृष्ण राधे कृष्ण हरिनामे किरस अछि पान कला लोक सिना जानिछि आगो हरिनाम देई संसार रे तार हरिनाम को धरी बाबू हो उद्धार है गो जे उठारे होई थाए ननी नाम संकीर्तन से जगह को कहंती जे गोलक वृंदावन आज हमर संगने कोने खनी रामपुर बदले दुजुम हम टुजुम के आसी कर तुमको केनता लागे ए मामा तो माने नुआ खाइबा लागु छे गो तुमको केनता लागे छे पिज्जा अच्छा लागुचे काहे केनता लागे छे पहले समोसे नुआ किनी छन यात्रा देखि रोड तरह ठेला जे पार लाइट में जो चलू छे भूख बाग चलू छे भूख बाग बिना तूने हमके लागू छे मनोरे जल्दी चलू छे भूख बाग ए सुरनन कोलारे सन्मान रक्षा करी कर हां हमर गदाधर हेरना हमर कहा घी भेला की गदाधर आज्ञा सम्मान सहित 100 टंका प्रदान करे छै रमाकांत राधांकु हमर प्रश्न हला कृष्ण भगवान बंची थाई करी तांकर 6 गोटी राणी काहे की
ବିଧବା ହୋଇଥିଲେ ବୁଝାଇ କହ ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମର କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଲେ ଆଜି ପବିତ୍ର ମା ତାରିଣୀ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାନେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଲକ୍ଷେ ପୂଜା ପୂଜା ଗो ତାରିଣୀ ପୂଜା ପୂଜା ତ ହେତିର ପାଇଁ ଆଜି କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର୍ମ ବୋଲି କରି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି ତମକୁ ସେଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲେଖି ଲାଗୁଛି ତ ମା ତାରିଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର କାଣା କହିବା ଚାହୁଁଛ ବନି पैसा मारी होता ଏ ବୋହୁ ମତେ ହଁ ହଁ କାଣା ନ ଆମେ ତ ପୂଜା କାହିଁ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆସିଛୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆସିଛୁ ହେଲେ ଇ ମା ତାରିଣୀ କେନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେନ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କାହିଁ କାରଣ ଲାଗି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ କଥା ଟିକେ କହ ତ ତାରିଣୀ କଥା ହଁ ତାଙ୍କର ମା ବାପା କିଏ ତାଙ୍କର ନାଁ କାହିଁ ନଥିଲା ସେ କଥା କହବ ସେ କଥା कहब तो କଳାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି ଆମର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ये बंदूक दीदी ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ আগন্তরাজ বহুলক্ষ্মী সকলার সিদ্ধি আর বাসচরণম দুষ্ট বিনাশ হেতু হরিদত্ত গোবিন্দম চরণারবিন্দম বলো জয় জগন্নাথ স্বামী নয়ন পথগামী ভব তুমে बोले क्या जो छे ओए गो है ढोल खोल बहु छे ओजन के तो जहाल लदु छत लजु छत आगे यार कुरकुरी के लदी देला जेटा ओजन के साइड के का घिची दो এটা কেতে কিলো হবে মা তারিণী কিন্ন জন্ম সে কথা মানে শুনব ইমা পচারি দেল গো মতে পুরাণর সমাচার পচারি দেল মতে পুরাণর সমাচার গেলে মরে সোনা বনি মর গেলে মরে সোনা বনি মর ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସକୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କର୍ମା ତ ଯେତେବେଳେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ ଗଲେ ସେହି ସମୟରେ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ଗো ତ ଲଙ୍କପତି ରାବଣଙ୍କର କେତେ ବଂଶ ଥିଲା ଜାଣିଛ केते दिला गो 18 ଗଣ୍ଡା କୁମର ଆଉ 13 ଶତ ନାତି ନାତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଧ କରି ଆସୁଛନ୍ ରାବଣକୁ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା ମୋର ତ ବଂଶକେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିନାଶ କରିଛୁ ବୋଇଲେ ଆଉ ପାତାଳପୁରେ ତାର ପୁଅଟି ଥାଏ ମହିରାବଣ ତ ମହିରାବଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲା ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପାତାଳପୁରକୁ ନେଇକରି ତୋର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ତାକୁ ବଳି राम ଦେ लक्ष्मण के 2 लोग के बलि दवा ଆଗ ମହିରାବଣ ଆସିଲା ତାଙ୍କୁ ପାତାଳପୁରକୁ ନେଲା ପାତାଳପୁରକୁ ନେଲା ଆଗ ବଳି ଦେମି ଭାବୁଥିଲା ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବଳି ଦେମି ଭାବୁଥିଲା ସେ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ମରରେ ସୁନା ବଳି ମର
ରାବଣ ବଳି ଦେବି ବୋଲି କରି ପାତାଳପୁର କେ ନେଇ तो ई कथा के अशोक वन थाई कर मां सीता जानी पाइले गो ये मां तांकर खबर पाई कांदी पकाइली मुही मां कांदी पकाइली मुही आगो मोर आखिरु झरी दिला दुई तो पानीर मोर आखिरु झरी दिला दुई तो पानीर हो गेले मोर रे सुना बनी मोर तो सही समय काना हैला मां सीता जेते बेले रामचंद्रंकर कथा जानी पाइले आ से धैर्य रखिनी पाए अशोक वन रे झिरी झिरी कांदुछन रामचंद्रंकर पाई तो मां सीतांकर आखिर लोहटा मर्त्य मंडल ई वसुधारे पड़ी गए जेते बेले सीतांकर आखिर लोह वसुधारे पड़ी गला से लुहरु काना हैला गो आगो से बापुए तीर फा लोहान होइसे मां सीतांकर आखिर लोहरु काना हैला बोलुछ आगो से निररु तुई कन्या हमारे जन्म हेले गेले सुनारे जन्म हेले गेले सुना मां सीतांकर आखि लोह जेते बेले वसुधारे पड़ी गला बिबुंधा लोहरु देका छिया जन्म से जिया मन कर ना काय ना से जीवन करना आगो तारा तारिणी बोलिनो नाम जे तांकर तारा तारिणी बोलिनो नाम जे तांकर हो गेले मोर रे सुना बनी मोर राधे सीता मातांकर आखिर लुहरु जेते बेले तारा एवं तारिणी जन्म हेले मां सीता तारा तारिणी को आदेश दे काय बोली गो ये पाताल परे महिरावण राम लक्ष्मण को बलि देवी बोली के नै तार संदेश खुदी करी आस आगो पाताल पुर को गले महिरावण डकाइले रावण को डकाइले आगो तेणु ताकू बलि देला अंजना कुंवर तेणु ताकू बलि देला अंजना कुंवर हो गेलै मोर रे सुना बनी मोर एवं तारिणी देई करी महिरावणकर मृत्युर संदेश खोजे तो अंजनार सुत हनुमान पातालपुर के जाई करी सेई समय रे महिरावण को वध कले आ राम लक्ष्मण को उद्धार करी आनिथिले अंजनार सुत हनुमान उधारी आनिथिले रक्षा करी आनिथिले तो रावणर केनता मृत्यु थिला जानिछ केनता पांच मुखरे पांचटा दीप जाली थाए पूर्व पश्चिम दक्षिण एवं उत्तर आउ आकाश तो महिरावण भाबुथिले जे मोर मृत्यु आ किहे नहीं पारे एका पारे के जे जदी पांचटा दीप को लिभे पारबा बेले मोर मृत्यु हेबा हनुमान तो जणे लोग जेथिले एका पारे के पांचटा दिगरे फुकी करी पांचटा दीप को लिभे पारिथिते के तो सेही समय हनुमान काना कले पंचमुखी अवतार धारण कले गरुड़ अश्व हनुमान नरसिंह एंता करी पांचटा रूप धारण करे पंचमुखी हनुमान आ पांच दिगरे से माने पवन छानले तो पांचटा दीप जेते बेले एका पारे के लिभि गला महिरावणकर मृत्यु हे गला
ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣকে ଉଦ୍ଧାର କରି ହଁ, ହଁ। ଆଣିଲେ ଆଣିଲେ। ଖିନ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି କେନ୍ ପୁରାଣ ଆଗ ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରଇ ନାରୀ ହୋ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ଯାଇ ମା ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଦେଖ ଯାଇ ଆଗ ଗୀତେ କହଇ ଚଣ୍ଡାଳ ପୁରାଣ ରଗିର ଗୀତେ କହଇ ଚଣ୍ଡାଳ ପୁରାଣର ବୀର ମା କେହି ମରରେ ତୋର ବନି ମର ନନି ହୋ ତ ଏଇଟା ହଉଛି ରାମାୟଣର କଥା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଅଛି ତାର ତାରିଣୀ ଜନ୍ମ କଥା ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ କଲେ ହାଇ ଗো ମା ସତୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇଗଲେ ହଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ କଲା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମା ସତୀ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ତାଙ୍କର ବାପା ଯଜ୍ଞକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ତ ତାଙ୍କର ବାପା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମହାଦେବଙ୍କର ଘୋର ଅପମାନ କଲେ ତ ଅପମାନକୁ ସହିନି କରି ମା ପାର୍ବତୀ ମା ସତୀ କାଣା କଲେ କାଣା ତାଙ୍କର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ହଁ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇକଲେ ହାଇ ଗো ତ ମହାଦେବ ତାଙ୍କର ଶବକେ ଧରି ଧରି ସତୀଙ୍କର ଶବକେ ଧରି ଧରି କେତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଥିଲେ ହଁ ତ ଗୋଳକ ବିହାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଗଲା ମହାଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସଂହାର କର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ଯଦି ସେଇ ସବୁ ଭୁଲି କରି ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ପଡିବେ ବୋଲି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଯିବା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବାହାର କଲେ ଆଉ ସତୀଙ୍କର ଦେହକେ 51 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ ତ 51 ଖଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ପଡିଲା 51ଟା ଶକ୍ତି ପୀଠ ବନିଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମା ତାରା ତାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଂଶରେ ଅନେକ ପୁରାଣରେ କବି ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ତାରା ତାରିଣୀ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସିଛୁ ମା ତୋର ମନ୍ଦିରକେ ଆସି ই মুই ডাকুছে বসি মা বলি ধরুছে তোর না মা গো মোর তারিণী মা মা গো মোর তারিণী মা মাতর মন্দির কে আসি তুমি ডাকুছে বসি মাতর মন্দির কে আসি ডাকুছে বসি মা বলি ধরু চেতনা মা গো মতারি মা গো মা গো মতারি মা তুই তো গো মা জগৎ জননী সদেবী মহামায়া বিপদর বেনে মা হইতি মুসা বিপদর বেনে মা হইতি মুসা हेलो रमाकांत भाई को देखी बहुत खुशी किंतु मुई गोटे कथा पचार चाहूँ जे माता पार्वती
कि तुई तो बौमा जगत जननी इष्ट देवी महामाया शिवतर बिने माँ कोई दिवसा मत करुणा है रे माथती दया करे মাথ করুণা হেলে কি দয়া কলে নাই যায় আরু ঘটনা মা গো মতারি মা গো মা গো মতারি মা मन ध्यान दिगट सुनो यहाँ दे पुराण र